بونجور مرة تانية. رح نحكي هلأ هيك بشوية ابليكاسيون عن تطبيقات للشون إلكتريك. مع يعني soit le champ électrique créé entre deux plaques chargées, soit le champ électrique créé par une charge ponctuelle. Mais essayons tout d'abord de trouver une relation entre F et E. Parlons tout d'abord du point de vue module. Nous savons que la force électrostatique a comme module K fois Q comme valeur absolue de Q fois valeur absolue de Q' sur la distance qui sépare les deux charges au carré. Mais quand même d'autres points de vue champ, yani. Si on a deux charges Q et Q', et on vient de parler de la force exercée par F sur Q'. Disons que les deux forces sont positives, par exemple. Donc, Q crée crée dans son endroit tout d'abord un champ électrique et exerce une force dirigée vers l'extérieur sur Q'. لكن كمان هو خالق شون حواليه بكل الاتجاهات، وهذا الشون عنده كمان تأثير هون على الكوبريم. لكن هاي الاف اول شيء ناتجة عن تأثير الشون الكتريك تبع الكيو على الكوبريم، وهاي الاو لانه معمولة من قبل الكيو عندها موديول K fois valeur absolue de Q sur D au carré. شو هذا اللي قلنا قبل انه دايما الاو عندها اللي خلقها الشارج KQ sur D carré. طب خلينا نروح لهون. اذا بنطلع هون KQ sur D carré هي الاو اللي خلقها مين؟ اللي خلقتها الشارج Q. لكن هاي الاو كرييه بار Q. صارت الفورس اللي معمولة على الكيو بريم ناتجة بشكل أساسي عن الشون اللي خالقه الشارج كيو. لكن هاي كوم ريلاسيون دو بوين دو فو موديول يعني. فصار بالنسبة لنا الاف ايجال كموديول كفالور ابسولو إذا بدكم للفيكتور اف ايجال فالور ابسولو دو كيو فوا موديول دو أو valeur absolue de E. يمكن خلينا نوضحها بشكل F égale valeur absolue de Q fois E. هي et comme relation vectorielle وهي كتير بتهمنا كمان ما لأنه ال F et E sont tous les deux des grandeurs vectorielles، يعني عندهم موديول صحيح بس كمان عندهم direction. فإذا ال F égale comme vecteur Q fois E. هاي لوين رح تودينا؟ رح تودينا لأنه إذا ال Q بوزيتيف هذا بيعني أنه F et E ont le même sens مثل وين؟ مثل هون. أنه ال Q بوزيتيف فإذا ال E لبرا وبالتالي كمان ال F عم بتكون هون لبرا. هلا إذا ال Q négative فإذا F et E ont des sens opposés. هاي عم نعطيها هيك كإنترودكسيون للأبليكاسيون اللي رايحين نشتغل فيها tout de suite. بون بالنيميرو 1 بالأبليكاسيون اللي عنا إياها على الدفتر كنا قلنا إنه on a deux plaques chargées. Deux plaques P et N سميناهم. La plaque P est chargée positivement et la plaque N est chargée négativement مثل ما هو قال. حطينا حبل صغير هون وعلقنا فيه شارج. الشارج محطوط على point S. La distance entre P et N est 4 cm et la distance entre S et N est 1,5 cm. Comme donné, on a UPN égale 500 volts, on a Q égale 1,6 microcoulomb et on a le Q يعني الشارج تبع الكور المعلق بالبوان S
à le point S. Où la masse de ce corps-là, de cette sphère conductrice au point S, est de 5 grammes. Bon. Avant de parler de l'effet du champ et des effets des forces sur la sphère conductrice, essayons de caractériser tout d'abord, comme la première partie, le champ électrique entre les plaques P et S. لكن مثل ما قلنا قبل ما الدو بلاك عندهم شارج وفي ديفيرونس بوتنسيال عليهم، فاذا في شارج لكل وحده منهم بسين اوبوزي، وفي شون الكتريك كمان مخلوق بيناتهم. كنا قلنا قبل انه الشون الكتريك عنده لين دو شون parallèle perpendiculaire aux plaques et le vecteur E a un module uniforme partout dans ou bien entre les plaques avec comme direction perpendiculaire aux plaques, comme sens من la plaque positive vers la plaque négative, et comme module E égale شو بده يكون الموديل لل E بين البلاك؟ قلنا قبل شوي valeur absolue de E لكن هم اسمهم Pn، لكن هي je m'excuse, ça c'est le point N et non pas S, sur la distance qui sépare les deux plaques, لكن la distance entre les points ou bien les plaques P et N. Donc ça sera 500 volts sur la distance entre les deux plaques qui est dans ce cas لكن 4 cm, ça va être 0,04 mètres, et comme réponse ça va être 12 500 volts par mètre. ما بدنا ننسى بس انه de ce qui concerne la polarité des plaques يعني le plus ou le moins، ال UPN عندها valeur positive ما هيك؟ هذا بيعني انه ال P اخذ charge positive وال N اخذ charge négative. Bon. طب si on vient de parler de la force électrique créée par le champ électrique E، لأنه صار في عنا champ électrique E، حطينا بين البلاك charge Q، فإذا صارت هاي ال Q خاضعة على force نتيجة ال E. لكن منعيد الفكرة، نحن في عنا charge عندها Q positive خاضع على منطقة فيها شون إلكتريك E. ونحن قبل شوي بأول الفيديو شفنا أنه إذا في عنا شارج وفي عنا E بينتج عنهم فورس إلكتريك F أو فورس إلكتروستاتيك F qui a une relation avec le champ électrique E اللي كنا سميناها F égale Q fois E. طيب كمان كنا قلنا قبل شوي انه اذا الكيو بوزيتيف هذا بيعني F et E ont le même sens، واذا الكيو نيجاتيف ont des sens opposés، بس هي مساقبة هون بوزيتيف يعني F et E ont le même sens، يعني الF لازم تكون نازلة نزول، لكن ça va être F et non pas E. اوكي، لكن الF صارت على السفير نازل نزول. عظيم. لكن كسنس لقينا السنس، وكديركسيون كمان ملاقيين ديركسيون، لانه لما نقول F égale Q fois E فاذا F et E ont toujours la même direction quelle que soit la valeur de Q يعني إذا ال Q كانت positive ولا كانت négative، en tout cas F et E ont la même direction. Il nous reste de chercher la valeur de F كمودول. قلنا كمودول دايما ما ال F دايما positive
فإذا F égale valeur absolue de Q لأنه إذا ما كانت بوزيتيف بدها تصير بوزيتيف لحتى يطلع الفالور de F toujours positive. Donc F égale valeur absolue de Q fois E. Donc 1,6 par 10 à la puissance moins 6 coulombs fois le E اللي كنا جبناها قبل شوي 12500. Donc comme réponse ça va être 0,02 نيوتن للأ.